अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म भी दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके दौरान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब और बारिशों की वजह से अमवात की कुल तादाद 549, जबकि जख्मियों की तादाद 628 रिकॉर्ड की गई है। जख्मियों में कोई भी तशवीशनाक हालत में नहीं। सैलाब और बारिशों के बाइस 46,219 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDMA के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल औसत रिकॉर्ड के मुकाबले में मुल्क भर में 133% से ज़ायद बारिशें हुई हैं। पंजाब में 110%, खैबर पख्तूनख्वा में 26% से ज़ायद बारिशें हुई। बलूचिस्तान में 305% और सिंध में 218% से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं। गिलगित बल्तिस्तान में 68, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 9% से ज़ायद बारिशें हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब और बारिशों के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ीकस 10 लाख के इमदादी चेक की तरसील जारी है। ऐमन अल-ज़वाहिरी के लिए कार्रवाई में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल का सबूत नहीं मिला। दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीकी सफ़ीर की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर दौरे की तफसीलात नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ऐमन अल-ज़वाहिरी के लिए की जाने वाली कार्रवाई में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर दौरे की तफसीलात नहीं है। अल-कायदा रहनुमा की हलाकत से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि ऐमन अल-ज़वाहिरी से मुतालिक कार्रवाई में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला। मसला कश्मीर से मुतालिक तर्जुमान का कहना था कि 5 अगस्त को भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात को 3 साल हो जाएंगे। भारत मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों समेत इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज काबिज हैं। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इंटरनेट बंदिश और कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरी लीडरशिप को हक खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाने पर कैद में रखा हुआ है। भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन की इलाक़ाई हुदूद का एहतराम करता है। वफाकी वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहात मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सके। गैर मुल्कियों से पैसे लेकर मुल्क की सियासत को आलूदा करने वाले इमरान आवाम के मुजरिम हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहात मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहना है कि जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। PTI की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार किए। उन्होंने मजीद कहा है कि इमरान खान आज कौम के सामने बेनकाब हो गए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना PTI की मुनाफकत थी।
جس کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں سے پیسے لے کر ملک کی سیاست کو آلودہ کرنے والے عمران خان عوام کے مجرم ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ لینا ثابت ہو گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ سمیت غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ موصول ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ لینا ثابت ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پڑھ کر سنا دیا، جس کے مطابق پی ٹی آئی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ موصول ہوئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ سمیت غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ موصول ہوئی۔ پی ٹی آئی نے اپنے 16 اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن میں مس ڈکلیریشن جمع کرایا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا سرٹیفکیٹ غلط تھا۔ عمران خان کے بیان حلفی میں غلط بیانی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے متفقہ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے ایل ایل سی سے فنڈنگ لی۔ پی ٹی آئی نے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی ہے۔ کمیشن مطمئن ہو گیا ہے کہ مختلف کمپنیوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے شروع میں 8 اکاؤنٹس کی تصدیق کی۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہوا عمران خان سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے۔ قوم کو غیر ملکیوں سے فنڈ لینے والے شخص کی سیاست کے مضمرات پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ الزامات ثابت ہو جانے کے بعد عمران خان فوری طور پر استعفیٰ دے دیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ سپریم کورٹ کے صادق و امین الیکشن کمیشن میں جھوٹے نکل آئے۔ مسلم لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا اب عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا فیصلہ آپ نے کر لیا، اب دیگر جماعتوں کا فیصلہ بھی جلد کر لیں۔ الیکشن کمیشن کا نوٹس عمران خان کی نااہلی کا نہیں بلکہ فنڈ ضبطی کا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں جو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے۔ پانی اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد اب ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی ہے۔ ہر غلط فیصلے سے 14 پارٹیوں کی ساکھ راکھ بن رہی ہے۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ پی ڈی ایم ٹائیں فش ہو گئی۔ اب اتحادی بے شک میڈیا کھیلے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ نوٹس فنڈ ضبطی کا ہے، عمران خان کو نااہل کرانے یا پی ٹی آئی کو کالعدم کرانے کا نہیں۔ شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس دفن ہو گیا اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ نواز شریف کے کیس اور فارن فنڈنگ کیس میں فرق ہے۔ فارن فنڈنگ شوکاز نوٹس صرف فنڈ ضبطی کا ہے، نہ کہ پارٹی کالعدم اور عمران خان کو نااہل کرانے کا۔ الیکشن کمیشن ریفرنس حکومت کو بھیجے گا، حکومت کے ڈکلیریشن کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ہر غلط فیصلے سے 14 پارٹیوں کی ساکھ راکھ بن رہی ہے۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ پی ڈی ایم ٹیں فش ہو گئی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب اتحادی بے شک میڈیا کھیلیں، جو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے۔ پانی اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔